शारदा का बेटा और बहू शहर में रहते थे और शारदा और उसके पति राजेश गांव में रहते थे। आज पहली बार शारदा और राजेश अपने बेटे से मिलने के लिए शहर जा रहे थे। अरे कहाँ रह गई? राजेश अपनी पत्नी शारदा से कहते हैं। रुको जी, बस आ ही रही हूँ, ये लो बैग। शारदा के लाए बैग को देखकर राजेश कहने लगते हैं, ऐसा क्या भर लिया है इस बैग में, बड़ा भारी है। राजेश की बातें सुनकर शारदा कहने लगती है, कुछ खास नहीं, बस कुछ खाने के सामान रखा है मेरे लाडले के लिए। अब ये सब छोड़ो, चलो जल्दी, वरना बस निकल जाएगी। इसके बाद दोनों घर से निकल जाते हैं और शहर पहुंच जाते हैं। रमेश उन दोनों को अपने घर लेकर आता है और कहता है, अनामिका देखो, माँ और बाबूजी आ गए हैं। तभी शारदा बैग से कुछ निकाल के रमेश के हाथ थमाकर कहती है, ये ले बेटा, ये लड्डू तेरे लिए मैंने खास बनाए हैं। शारदा के पति राजेश तभी मजाक में कहने लगते हैं, हाँ भाई, वैसे तो हमें बस डंडे खाने को ही मिलते हैं। तभी अनामिका चाय नाश्ता लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है और कहती है, ये लीजिए चाय और नाश्ता माँ जी। ये देखकर शारदा कहती है, बहू, इसकी क्या जरूरत थी, फालतू में तुझे इतना काम करना पड़ गया। शारदा की ऐसी बातें सुनकर रमेश कहता है, अरे क्या माँ, आप छोड़िए इन सबको, आप चाय पीजिए। अनामिका अपनी सास ससुर के आने से बिल्कुल खुश नहीं थी। उनकी वजह से उसका काम बढ़ गया था और अब रमेश भी अपने माँ बाप की सेवा में लगा रहता था। अपने माँ बाप को वो महंगी चीजें दिलवाता था, जिससे अनामिका बहुत नाखुश थी। एक दिन अनामिका मन ही मन सोचने लगती है, कुछ तो करना पड़ेगा इन लोगों का, मेरा तो जीना हराम हो गया है, नौकरानी बनकर रह गई हूँ यहाँ पे बस। ऐसे ही 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। अब अनामिका अपने सास ससुर का रहना मुहाल कर देती है। रमेश के काम पर जाने के बाद वो शारदा से बहुत काम करवाती है, उससे खाना बनवाती है, कपड़े धुलवाती है और बहुत ही बदतमीजी से बातें भी करती है। क्या कर रही है रे शारदा, मुफ्त में रोटियां तोड़ने की आदत हो गई है क्या? मैंने सुबह तुझे कुछ काम दिया था, बुढ़िया, वो हुआ या नहीं? इस तरह अनामिका उनसे बहुत ही बेरुखी से बातें करती है। शारदा फिर उसके जवाब में कहती है, वो बहू, आज थोड़ी तबीयत खराब लग रही है, बुखार भी है और चक्कर भी आ रहा है। शारदा इस तरह से कहती है, पर अनामिका को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब बहाने हैं काम चोरी के, ये सब छोड़ो और मेरे और रमेश के कुछ कपड़े पड़े हैं बाथरूम में, जाकर उन्हें धो दो। और हाँ, टॉयलेट भी काफी गंदा हो गया है, उसे भी अच्छे से साफ कर देना, समझी? अनामिका के इतने सारे काम सुनकर शारदा कहती है, पर बहू। पर मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा काम पूरा चाहिए। और हाँ सुनो, मैं अपनी सहेली के साथ कहीं जा रही हूँ, थोड़ा देर से आऊंगी, तो सारा काम कर लेना, रात का खाना भी तैयार कर लेना, समझी बुढ़िया? काम चोरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। शारदा अब अपने काम में लग जाती है। पहले वो झाड़ू लगाती है, उसके बाद पोछा, फिर वो बर्तन धोती है और अब वो कपड़े भी धो चुकी होती है। फिर टॉयलेट को साफ कर रही थी, उसकी हालत लेकिन बहुत खराब थी, इसीलिए उसको चक्कर आ रहे थे। थोड़ी देर में वो चक्कर खा के वही टॉयलेट में गिर जाती है। उसके सर में चोट लगती है। थोड़ी देर बाद अनामिका घर लौट के आती है और कहने लगती है, मेरे लिए एक ग्लास पानी ले आ शारदा। पर अनामिका को कोई जवाब नहीं मिलता। कुछ देर बाद राजेश और रमेश भी घर लौट आते हैं। तभी रमेश कहने लगता है, माँ कहीं नहीं दिख रही है अनामिका, माँ कहाँ गई? रमेश की ऐसी बातें सुनकर अनामिका सफाई में कहती है, मुझे भी नहीं पता रमेश, सुबह तो यहीं छोड़ के गई थी, पर अब माँ जी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तब तक राजेश पूरा घर ढूंढ लेते हैं और आकर कहते हैं, मैंने उसे पूरा घर में देख लिया, वो कहीं नहीं है और ये शहर भी उसके लिए अनजान है, वो ऐसे कहीं जा भी नहीं सकती। तब रमेश कहता है, हमें माँ को ढूंढना होगा,
अनामिका भी कहती है, हाँ पता नहीं कहाँ होगी माँ जी। वो सब ढूंढने के लिए बाहर जाने ही वाले थे, तभी रमेश कहता है, चलो हम सब माँ को ढूंढते हैं, मैं बस जरा टॉयलेट होकर आता हूँ। इसके बाद रमेश टॉयलेट में जैसे ही जाता है, अपनी माँ को गिरा हुआ पाता है। उसकी माँ के सर से खून निकल रहे थे। वो शारदा को उठाकर कमरे में ले आता है। अपनी माँ को इस परिस्थिति में देखकर रमेश कहता है, माँ टॉयलेट में क्या कर रही थी? उनके हाथ में हार्पिक था, इसका मतलब वो टॉयलेट की सफाई कर रही थी। पर उनकी तबीयत तो सुबह से ही खराब थी, तुमने उनको काम करने को क्यों दिया? रमेश को इस तरह नाराज होते देख अनामिका अपना चेहरा मासूम बनाकर कहने लगती है, वो मैंने तो मना किया था, पर माँ जी मान ही नहीं रही थी। तब तक शारदा को होश आ जाता है। राजेश और रमेश उससे पूछताछ करने लगते हैं कि वो साफ सफाई क्यों कर रही थी। तभी अनामिका अपनी पोल ना खुल जाए उसके डर से शारदा को चुप रहने का इशारा करती है, पर ये चीज रमेश देख लेता है और कहने लगता है, तुम बोलो माँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, सच सच बताओ क्या हुआ था। अब शारदा सच सच बता देती है कि किस तरह अनामिका ने उसे परेशान कर रखा था और कितना। उसके जाने के बाद उससे कितना काम करवाती थी वो। ये सुनकर रमेश कहता है, निकल जाओ मेरे घर से अभी अनामिका, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तभी शारदा अपने बेटे रमेश को समझाते हुए कहती है, रहने दे बेटा, बहू से गलती हो गई है, वो अब ऐसा नहीं करेगी, माफ कर दे उसे मेरे लिए। अनामिका को अब अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सबसे माफी मांगती है कि आगे से वो ऐसा कभी नहीं करेगी। शारदा के कहने पर सब उसे माफ कर देते हैं और फिर सब अच्छे से एक साथ रहने लगते हैं। অনামিকা সেলাই করতে খুব পছন্দ করত। লোকেরা তার সেলাই করা জামা কাপড় পরতে ভালোবাসতো, তাই তাকে সেলাই করার জন্য কাপড় দিত। যদিও কৃষ্ণপুর গ্রামে দর্জি হিসেবে অনেকেই ছিল, কিন্তু মহিলা টেলার রূপে অনামিকাই ফেমাস ছিল। এভাবে সে ভালো টাকা রোজগার করত, কিন্তু কখনো কখনো সেলাইয়ে এত ব্যস্ত থাকতো সে ভালো করে খাবারও খেত না। তখন অনামিকার শাশুড়ি মা বলেন, মা অনামিকা, খাবার দাবারে একটু ধ্যান দেওয়া উচিত, আগে খাবার খাও তারপর কাজ করো। আরে খুব প্রয়োজনীয় সেলাই করছি মা। এটা আবার কি? আগে তুমি নিজের খাবার শেষ করো, তারপর যা কাজ করার করো। অনামিকা হ্যাঁ বলে দেয়। তারপর সেই দিনটা শেষ হয়ে যায়। দেখতে দেখতে অনামিকার খুব সুনাম হয়ে যায়, তার হাতের কাজের খুব প্রশংসা হয়। তা শুনে শাশুড়ি বৌমা দুজনেই খুব আনন্দিত হয়। এভাবেই দিন কাটতে থাকে। যখন অনামিকা গর্ভবতী হয়, শাশুড়ি মা আর স্বামী রমেশ তাকে অনুরোধ করে যে কিছুদিনের জন্য সে যেন কাজ বন্ধ করে দেয়। অনামিকা রাজিও হয়ে যায়। সে পুরোপুরিভাবে সেলাই করাই বন্ধ করে দেয়। সেখানে একটি মহিলা ছিল তৃপ্তি নামের, যার বিয়ে ঠিক হয়েছিল। তখন তৃপ্তির মা শান্তি অনামিকার কাছে এসে বলে, তোমার এরকম পরিস্থিতি জানা সত্ত্বেও জানো কেন আমরা তোমার কাছে এলাম? আমার মেয়ের বিয়ে আর তার জামা কাপড় সেলাই করতে হবে। আমাদের পুরো বিশ্বাস তোমার সেলাই করা জামা কাপড় সৌভাগ্য দেয়, তাই আমরা এসেছি। বিয়েতে এখনো 1 মাস আছে, কোনো তাড়াতাড়ি নেই, যতগুলো পারো করে দিও, আমার এই বিনতিটি রেখো। সে এভাবে বিনতি করে। অনামিকাও তার কথায় রাজি হয়ে যায়। পরের দিনই সে কিছু জামা কাপড় এনে অনামিকাকে সেলাই করতে দেয়। যখন সে সেলাই করছিলই, কিছু লোকেরা ধরাধরি করে তার স্বামীর মৃতদেহটি বাড়িতে নিয়ে আসে। খুব অবাক হয়ে অনামিকা জিজ্ঞাসা করতে লাগে, কি হয়েছে বলো না গো, কি হয়েছে তোমার, বলো না। সে এভাবে কাঁদতে কাঁদতে জিজ্ঞাসা করে। ঠিক তখনই তার শাশুড়ি মা শারদা সেখানে আসে। কি হয়েছে? হে ভগবান, আমার ছেলের কি হয়ে গেছে, তোমরা কিছু বলো আমাকে। শারদা এভাবে জিজ্ঞাসা করতে লাগে। তখন একটি লোক বলে, কেউ নিজের গাড়িতে করে তাকে ধাক্কা মেরে দেয়, সে রাস্তায় ছিটকে পড়ে, কুকুরেরা ভুগতে শুরু করে দেয়, তখন আমরা তার মৃতদেহটিকে বাড়িতে নিয়ে আসি। সে এভাবে বলে। তার কথা শুনে শাশুড়ি বৌমার ওপরে যেন বাজ পড়ে। এদের মনে মায়া দয়াও হয় না, ধাক্কা মারার পরে একটু পিছনে পাল্টেও তাকায় না। আজ দেখে থাকলে আমার ছেলে বেঁচে থাকতো। এভাবে সে খুব কান্নাকাটি করে।
তারপর অনুষ্ঠান করে তার সব শেষ কাজকর্ম করা হয়। এখন অনামিকা বিধবা হয়ে যায়, উপরন্তু সে গর্ভবতী। অনামিকার এরকম পরিস্থিতি দেখে আশেপাশের লোকেদের খুব মায়া দয়া হয়। কিছু লোকেরা তো এমনও বলে যে গর্ভধারণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাটি বাবার প্রাণ নিয়ে নিল। জানি না ছেলে না মেয়ে, লোকেদের ভাগ্য কত না খারাপ হতেই পারে। এরকম কটু বাক্যতে অনামিকা খুব কষ্ট পায়। যারা কখনো অনামিকার খুব প্রশংসা করত তারাই আজ অনামিকার সাথে দুর্ব্যবহার করছিল। এরকম আলোচনা শুনে অনামিকা খুব দুঃখিত হয়ে পড়ে। শাশুড়ি মা তাকে ধৈর্য রাখতে বলে। তখন থেকে আর কেউই নিজের শুভ কাজের জন্য জামাকাপড় আর তাকে সেলাই করতে দিত না। ঠিক সেই সময় তৃপ্তির মা শান্তি তার কাছে এসে বলে, অনামিকা, বিয়ের জামা কাপড় আমি এক বিধবাকে দিয়ে সেলাই করাতে পারি না। মেয়ের ভবিষ্যতের কথা, তাই সেগুলো ফেরত দিয়ে দাও। তা শুনে অনামিকার চোখে জল চলে আসে। সে জামা কাপড় ফেরত দিয়ে দেয়। যাবার আগে সে আবার বলতে লাগে, এবার আর তোমার কাছে কেউ আসবে না, কারণ যে ভাগ্য এও স্ত্রীদের হয় সেটা রইল না যে কেউ শুভ কাজ আর তোমার হাত দিয়ে করাবে না। তাই ভালো কথা বলছি, এই কাজ ছেড়ে তুমি গিয়ে চাষবাসের কাজ করোগে, না হলে খুব মুশকিল হবে। এভাবে বলে শান্তি সেখান থেকে চলে যায়। তার কথা শুনে সারদা বলতে লাগে, সবাই এসেছে গল্প শোনাতে। যখন বৌমা ভালো ছিল তখন সকলে এখানেই আসতো, আর এখন তার অবস্থা খারাপ বলে উল্টো পাল্টা কথা বলে তাকে বিরক্ত করছে। ছি! সে এভাবে খুব নিন্দে করে। কিছুদিন কেটে যায়। তারপর সারদা অনামিকা দুজনেই চিন্তিত হয়ে পড়ে টাকা না থাকার ফলে। শাশুড়ি মা চাষের জমি থেকে কিছু টাকা পায়। সেই টাকা দিয়েই তারা নিজেদের জীবিকা চালায়। কিছুদিন পরে অনামিকা একটি কন্যা সন্তানকে জন্ম দেয়। ডাক্তার অনামিকাকে দেখতে আসে। সারদা ডাক্তারবাবুকে অনামিকা নিয়ে বলে। তা শুনে তার খুব খারাপ লাগে। কিছু মাস পরে ডাক্তারবাবু নিজে তাদের বাড়িতে আসেন এবং অনামিকাকে বিয়ে করার প্রস্তাব তিনি তাদের কাছে রাখেন। এই বিষয়টি নিয়ে সে সারদার সাথে কথা বলার জন্য আসে। বাবা, এমনিতেই না জানি লোকেরা কি না বলছে, আর যদি এটা হয়ে যায় তো জানি না কি হবে। আপনি এরকম কেন ভাবছেন? হতে পারে এটা তার জীবনকে পাল্টে দেবে। সে আবার আগের মতনই সেলাই কড়াই করতে পারবে। যতদিন আমি বেঁচে থাকবো ততদিন তাকে লোক এও স্ত্রী বলবে। বাচ্চাটিকেও নিজের মতন বলে মেনে নেব। ডাক্তারবাবু বলেন। তার কথা শুনে অনামিকা বলে, বিয়ের জন্য আমি তৈরি আছি, আমার সন্তানের জন্য আর আমার স্বপ্নের জন্য। এভাবে অনামিকা বলে। তার কিছুদিন পরেই ডাক্তার শঙ্করের সাথে অনামিকার বিয়ে হয়ে যায়। আশেপাশের লোকেরা তার নিয়ে অনেক কথা বলতে শুরু করে। অনামিকা আবার থেকে সেলাইয়ের কাজ শুরু করে দেয়। যারা আগে উল্টোপাল্টা কথা বলেছিল তারাই আবার থেকে এসে মিষ্টি করে কথা বলতে লাগে। যারা যারা তার নিয়ে আগে হাসাহাসি করেছিল তাদের মুখের ওপরে অনামিকা না বলে দেয়। ডাক্তারবাবুর সাথে বিয়ে হওয়ার পরে অনামিকার অহংকার এবং গর্বও হয়, কিন্তু অন্তত তার চিন্তা শেষ হয়ে যায়। কিছু মাস পরেই অনামিকার নাম খুব চর্চা হতে লাগে, কারণ সে একজন মডেলের ডিজাইনার হয়ে যায়। তাই সে এত প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে। তখন থেকে জীবনে আর সে কখনো পিছনে ফিরে তাকায়নি। যেহেতু সে একজন মডেলের প্রসিদ্ধ ডিজাইনার ছিল, তাই তার চারিদিকে খুব নাম ডাক হয়।